ଏକ ବକେୟା ବିଲ୍ କୁ ନେଇ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଆତ୍ମାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆୟତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା, ଯାହାକି କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ 2022 ମସିହାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ରାକେଶ ବେହେରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆୟତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ବିଧାୟକକୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତବେ ସିଏ କହିବା କଥା କି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇଥିଲେ କି ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବା କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଏହାର ଆତ୍ମାହୁତିର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ଲକ ପରିସର କୋଳାହଳ ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଛି। पुलिस प्रशासन ठू आरंभ कर अग्निशम विभाग पर्यंत समस्ते नाकेदम हो गले ये सरपंच को बुझेवा लगी। तेबे कौन रही प्रकृत घटना आसतु आम आलोचना करवा। जे रही आयतपुर पंचायत सरपंच राकेश बेहरा और सहित सरपंच संघ आज सहमत अच्छी सहित आज जोग देते प्रकृत में ए घटनार पुंखानुपुंख तदंत करा जाऊ एवं तांकु जेते शीघ्र जहाँ बकेया प्राप्त रही से संपर्क से सबू प्रदान करा जाऊ। राकेश बेहरा आयतपुर पंचायत सरपंच 2022 मसीह मो पंचायत रे दामोदरपुर गाँव गोटे पोखरी खोला तार बिल जो मैंने खोली पाखापाखि 4 लाख टका पाई आ रेस्ट अमाउंट थिला 2022 रु 25 मसीहा होगा जो बारंबार कहीकि शुणिले ना बाध्य आज कि 7 दिन पूर्व गोटे आत्महत्या धमक चरम पत्र देती मानवर वीडियो को आसी काली मत चिठी करते आज 11टा बेले समय आसी आलोचना से ऊपर करने आज आसलु आम तारी ऊपर आलोचना है से मासे समय ने गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम करेंगे फैक्ट फाइंडिंग टीम सब जिनस तर्जमा कलापर यथाशीघ्र बिल हो पार प्रतिश्रुति देले। आज्ञा शुणु आप जो लोक गोटे अपमानित हम लांछित हम विभिन्न जगार समालोचित हम सी कौन कर जदि मु गोटे लोक प्रतिनिधि मु लोकंकर उपकार करिछि पोखरी खोली गोटे जलाशयर पुनरुद्धार कर लोकंकर उपकार करिछि तापर जदि मु अनेक जगार अपमानित हेबी बेजित हेबी ताले मु को निष्पत्ति नेबी कहंतु। वर्कटर आज्ञा ना ये डिपार्टमेंटाली काम वर्कटर किसी दि जाए आज्ञा जेई डिपार्टमेंटाल काम जेई करती काम बिल करके एजेंसी की पेमेंट करती परमिशन नहीं पैसा देते पूर्वतन विधायक चंद्रशरथ बेहरा पोखरी खोला 6,63,000 देते 5 लाख पाई 9 लाख 4 लाख मु पाई पंचायत पैसा डाइवर्ट करके पंचायत पैसा रु आउ 5 लाख पाई 2 लाख कौन रही लगा सी अनुदान करते जी कम होपरे आउ पाहाच कराई था दुई पटे लाइट लगी था से पार्क गोटे होता से अधिका पैसा देते आज्ञा पाइका जोर सी माने दल बध बसिकी मात्र 2-3 फुटर थिला 3 एकर से कम अच्छी जगटा आटा को संपूर्ण भाव पूरा से पंख बध कढ़ाई विराट आकार गोटे बड़ पोखरी कराई 22 मसीहार जून जुलाई रे जो होता पोखरी तार खरा दिन को बिल है 6 मास पर कि 7 मास पर बिल है 2023 मसीह अच्छी पैसा पाइबार 23 जुलाई रे पैसा आसला। गोटे पटे लोक प्रतिनिधि निजे आज आसी ब्लॉक प्रशासन को गुहारी करने तेबे आपण शुणिले प्रतिक्रिया जे भुक्तभोगी राकेश बेहरा रही आयतपुर पंचायत सरपंच पाखु शुणिले सी प्रतिक्रिया रखिले कि यही घटनार तदंत जो तदंत करने निमंते बीडीओ महोदय एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन कर जो कि 2 जन कनिष्ठ जंत्री जड़े एसडीओ लेवल जंत्री और एडिशनल बीडीओ जाकि घटनार सत्यासत्य अनुधान कलापर 1 मास समय नहीं 1 मास भितर यही बिल पास करेंगे बोली
କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ନ କହିଥିଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା 2022 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳି 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସଦର ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ଫଳବତୀ ହେଇନଥିଲା। ତେବେ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପୋଖରୀଟି ଖୋଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ବାଧା କୋଉଠୁ ଉପୁଜିଲା ଯେ ପଇସା ସରପଞ୍ଚ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ 1 ମାସ ସମୟ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ମାସ ଭିତରେ ଘଟଣା ସମାଧାନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ। ତେବେ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ବିଡିଓଙ୍କର ଏହି ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ କଣ ତଦନ୍ତ କରି କେତେ ଦୂର ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣି, ହର୍ଷିକା ମିଡିଆ।